Yam d'enfant son nom True TV le 20 taba new isra bangi tala awakata la auto le pam taba na sosne taba senke ne new isra ti fa gil kepi menti arbre arfa auto manda bangi ti zap kanga adna torongo mane yam senke ne coupe du Faso adna le bongo mane yam sene fédération burkinabé de cyclisme ateti wedu to dam sincère taba na manafa gil kepi belle avense le nan torongo mane yam 28e journée wa hatiti Ligue 1 ral wa fambe sene runda ti nan ton ressource netaba lal na pousi la me la mudu nganti pam so hodon ta san jeune premier Yassine Sawadro et pour ça yamba elle lève pour se gata ba fangil capite les pas mata wala arabrare rien meti il est pas matière tingal mas na le son état wa katine point les sembe bumu fa capi wati yisame to ne ba yimi so ya so et Pama, c'est une fédération burkinabé de cyclisme où il dit à tout dans Burkina Faso kane c'est bon kasanga Isabre Kema. La fibala. On a ici le secrétaire général de la fédération burkinabé de cyclisme. Ral neyamba kala bilisport et na wa goma neyam c'est yam son ton tigista wa son bonté assemblée générale nango manhaman ho pa ototo. Ral et na wuduga top topé anti wilgiti bank tizap kanga senkene quart de finale Coupe du Faso a admis une équipe ici et c'est na kenga demi-finale tinemet is nampa selon sugni sengesa ya sene AS Police bam ne isko ante taba zaba kanga inayame tia sene isko sunora la ototo ti nemet ya bamba un tour sene AS Police ti ton rapport ya ti dulgi yamba ti sene ponyo dorati ti yemre inaya mete kane ya AS Police sui dol bangi bate ti sene isko de banfora Toronto ke sana lebengese inaya mete kane sene gigin yi usro ral isko to ramendo ke ti kan tirobu ti na William bate bantia isko on ton sene AS Police bia a tabu sene tirobu zingi ne zal mrate AS police paton sui ba bifa ayemri ral na wudgamenti pa ma a Morino ya sene AS police karsamba musu wudra to bon bam ta Morino bala sensawa ya sun sama sten la konko ise Tiramti isko azabra nanti balle ya équipe de deuxième division la niveau à la première division pas en États-Unis voilà ya niveau on est avec là ça n'a beaucoup d'enthousiasme on sans complexe on met essayer de nous sommes mais à te pas victoire balle auto marche coupi ya élimination ya directe élimination ya indirecte donc itamti on tati le but bam zuno rayi katondo voilà ton est là auto ton maintenant qui tame un championnat qui a marché on pas maintenir l'équipe en première division a Morino a muso drawo to bon bam ta Morino sonda ko ko ese sinkene zabra balla a sin toto jeune premier de sana ngese isko de banfora wanton CN AS Police isko de banfora nanté am to deuxième division. Bon, il y a Titi Sangese Isco de Banfora, il y a équipe Sembe, deuxième division, il y a Banfora équipe. Il y a un mec, mais Bala Yamna Ngete, Walaton Swasra, Arabra Frank Kapi, et mi, un Willigame, ton Bala c'est long cadre de tout, un benzine, Willigam to know à Tarapanga, et Yelkan men Wilgit Tarapanga. Yam Sanzin Ngese, tout William Tichon in Lori, one, Nerana Shinwa, Miki de Meti Balsa Mimti no Goman, Efone Aswame, Bona Tuto, never made him the Kindi Panga, Neton la na kentawla yam sange liren yam na mi kameti tembo ko équipe ndara be deuxième division wa coupe du Faso amana zamana mtira meti ya ba mtira mba tum na banfora mtim dia banfora la tira yiba yam hange tembo ko tira ton demi finale la banfora donc mtira mti isko mbenzini ngawa lila pour tembo ko me barakti bala tembo ko ndara en deuxième division coupe du Faso liren hala tu kutu wala bele ti asoma lile trim pyramide
wala équipe simbe deuxième division train wa na première division coupe du faso wa ba meton mana zamana to banti kam sangwen me paki sans dire la on to on yina da me ya to ral na mtiwilga mbati banti sen kene c'est un résultat ramba fa gil capacité bala wa sen ton zabra wa quart de finale ya ti bang bate Raimo ton rasen efo ti Raimo ne efo ti rata zabra yi stade wubi c'est ne bobo djula so ral Raimo ton efo bia yibu ne ayemre na le wilga mti bang ti ASFB bamne AS don ti rata ba la AS don ton bia ayibu ne zalm uzi ne isfa meti rata ba ya isfa ton bia yibu ne ayemre ral AS police ne c'est ne isko yendala senda geta ya ti tenrambati yemre to kancturo buti isko nan tonton bia tambo ne zalm ral ya ti duli yamti AS police gafare ya ti duli yamba ti bangti sene isko bamba be sene rigde sene ka demi-finale la bamba Raimo isfa zinkan pass ne AS Douane ya équipe sa na sa auto ne nan tir taba sene demi-finale la et sanzo nange se Raimo isko isfa ne AS Douane mimti première division zi équipe sa yibu deuxième division mais a yibu. Bon, équipe, il y a la deuxième division, hein, équipe Yibou, première division, hein, équipe Balaya, AS Douane, ne ISFA, Mpasse, Raimo, ne ISCO. Même sans que c'est Mikramti, Raimo joue pas ma solé, on voit la première division. Yambane, lire la capam, la Asigia, Asigia, à l'Eben Pama, solé, nan longlo, lewa, première division. Là, han l'Eben Tibila, han gomo coupe du faso, mim de Raimo, mim de Wakata de Raimo, coupe du faso, Amana Zamana. Bon, de l'autre, après, Willigamti, quel est, bon, yawa. D1 ne de na yaktaba tel comme il n'est to mi puis sera point obna manam ti D1 équipe me D2 équipe ti nyome yeki nakami tumna na yitoy l'argent trim ti D2 ra me yaktaba trim ti D1 me yaktaba ouais toto bala ya ibang bati luna wa équipe bil kalebi ya fosa yekre équipe ya week menga bonjela yam sanje se mikdame ti berbere yibeti ratab di masando wala efone asfa ti bra magati wala Raimo esiga Raimo bon pangana pawaura lile bumu 20 tabalan talan dikin likinyende miki so mbil pali ne lari efo de tanti rabo dina soa mtedam ti paseme donc yamba yande ya week menga lulu bala kabe mi yeka ekipi ba manje wala li menga zinal ekipa me mana zamana Yinkiti Runo Bayam Neti, deuxième division équipe Yiba, première division équipe Yiba, il y a équipe fan oui quand même bala, termine bataille han ton sevening mawa. Ya final la bugnera ya auto ral na William Bati Banti a bureau lab nan ton man tirage au sort à tir bang ya bus na yektaba ti Raim Sandik Raimo isko isfan zen campagne ne AS Douane tendam ti Nancy di warmenga ral bureau la scène tirage au sort na man ti ton bang équipe ça na un yekaba taba ral et san wa yibene na wa 15 no wedu azingi la diol mohan wa ligue et on tine meti et pas ma sohdon tara zabra wam da wiliga émission wa singra et le mimete sangom na widu ayel Burkina Faso kane ayabum ne ba fangil capisin sidmi labnon tine meti fédération burkinabé de cyclisme apto damba ton ramen certaba man sombonti assemblée générale na libre man sepperba ti fangil capiton yibel la 26 ral barare na ya meti c'est nebnis fa gil capisin bepsene oui du pora tabar pora na ya metu wusra fanton zinda barare tumna ton nyentaba dal mi menti sanwa nyat tabo to ne mi menti ya hanna yilbati yelu wusra fanton pama mansoro ral edna ti wilgam batti tumda son wan sawa ednyer rame ampama sene président monsieur Amédée Béréoudou top konkoisa senken nebam sinzindi na nyentaba edkengenti pamba la diolo wa pam Fédération Yaka Yamnaman, Assemblée générale du Conseil de gestion de Nodara. La texte la loi be wuligi ti beko
normalement faut sande tum tora tun zada ya tilet yumon fa before bolo tuma ramba on wuli tuma chinga toto donc ya ring la ton non décide ronda wa nambol ne ba fa man be ko assemblée générale ne conseil des gestion ya cité ndengam tonda tora ndeng c'est-à-dire ndengam ma fédération pour wa mbon goma président lo baramba président kuidaraba ya cité ba metuma pante la wakata team dame donc wakata team na tonsi goma mti beko équipe nationale la coureuse da majille parce tout simplement ton jesame ti wani wisgra zisitaba lambe ti gone dari lwa ngoligi makar budu wala équipe nationale la compétition sambe obsam bolba ya woto la to konba la ton dianti we tabarba zinwo il kan kabe donc wakat fa ton sambolo équipe nationale là bon wakat fa ton ministère ya taxe ya nyeta ba ya boko donc ya relaton ton décide a ton menanti nya boko ton nya ministère na chile ba metolo man wa sebre kwatondo ti sebre kan to ya sebre ba ti ton me wan kaberundo bi sebre kan kilwan tentume yum wate ral ya sene tor saba monsieur Amédée Béréoudou ko la hinda kilada la pa ma sene psibgum tasnga men to benetondo el adj Issouf Sawado pa auto na libran pousa amni wongo ya ibarka ednementi barari sana ndenge suknyam pipi ya ben wa kiti e wa nyaki amana man tum kanga bumning wanki di tonek yaman man assemblée générale extraordinaire en conseil de gestion et surtout ton texte rama ayum pisila yo brana la texte rama hamana 28 septembre 1996 la texte rama man tab adopté à tenkodro donc yum pisila yo ba yel wusokon teme donc 2013 mais président wangara hanwa yemera ge hame andate team texrama ge na mantoto yeme makame la baso manda wa sem to patron la président Béréoudou wa a pipi na wa rika ninga suri ya fédération na pam tespala parce que yamia élection na mahan lora yel wuson zindi par rapport texramba zugu bala munduna duna absanna gom de absanna gom ya sebar gom lab gomna musa nan kabe sebar zugu ande korea to d'accord ral etsa libron wa kenkane nementi tono wa tarugama mikameti rawayen so hon kenkane Antoine yawo mimeti man sarafa gil kepira man hadame tinemeti coupe di faso bébé haya parne yela tabsin ke ni wisara ka o toto ya venera zap kanga ya bon ko sembe tidliaw libron wa pa monsieur Issouf bon et même tiam je ngoma tilore et tout coupe di faso wala j'ai mbe ka de finale dam til mahali wa demi finale dam il y a un petit équipe ça y est première division l'équipe ça y est deuxième division bon après la deuxième division là moi là la deuxième division équipe là il va première division équipe vient ren il y a un petit mama hawa équipe bil kalebe isco abi deuxième division là nous avons un police tir au but et then il y a un petit équipe bail un kata coupe faso kabe tinyamti équipe wa usfa qui tabiene douana qui tabiene tinyamti douana men championnat wa sigre bulem bam data championnat wa nem bam hawa yitu pap championnat to yule bilfu la coupe faso la han tierandira ngul gamti bam ha sire ningo bi men wa nasara modi siriwa obtempa mala me yameti isko me bam me kawa nan dim ko bam me je to anta ziningo wa wala bam datanta équipe sana hasuka obtiena hasuka ngul gamti tum ki tamya sira la train lamti usfa raymo as don usko ba mo na équipe yang nan di Espagne nga signé wa auto ya viendra la pami dat to sakare te beola na bang fa gil kapena ya ne fana banga pan la gindo te ni ya viendra in so ba kabe na barawante bon ne ba fa gil la te lamti wa il faut la train manabum la yamti no zabra raymo to ba mi yibzalam uligamti il faut
bon tay lam ti yama be mi asida la bala championnat han luma ma hawa bamne asfayne nga yon mimti yi war kenga ti ne lo poto bamne na kenga intiranton bobo du lasso mimti ray mo ma hawa bam championnat wala seme to bamme jin nananda la baso ka tenguli ti are kiti ya auto ti bala yam handat bu mu nem temme koy wen pangati ton ta la baso ta ram ti bu mi ya bosongula uzi wanti randu bil futi bala diamti ya balla wakil seconda mawana la petante subio yi so ba mo la giro tan subio da siti kai na la tum nam ya auto ne ti ta tan ti fana yi soma yam da gomda wida tabrele ene amti bamme siginda me na yiti UEFA to on chang to ron passé ti am menti runda men conseil de ministre hanzinna o wadika non wuliti tout di façon non pisala na soba na yi kikanga novembre ya pi gan tanga da pisi nen wuligamti tum je singam ya woto ral mimti ya yam hanzo yi kiballa woto ne ya woto no bala ma muhammed zamana kure da min hana yi benen wa na kin tu du benen wa na le ko wa ne bu wona sakar pore kanela ma wona na le ba ya tab sakar de golon il bud kabe dal sana un kelam pa bene mi mente seba isinzini na mana mansa bondo sene indaro mi mente fangil kepia na yilbati wedu atabur Burkina Faso katon ken tore la sene yel pal ton yeken pa ho woto no bala sene yel pala ina pa han woye bala problème fangila waya wala ligira manindi sikira mbavarama inda zugula ere takad bilfu bala yami mti pinda ligue France en vote ben district avarama arikida club rama sonre ti avarama bon la ton hangi ha ton le vraiment manare donc manara pour l'arme bile hataban le taba et pas ma venir me pour par la pinda handa ya woto wa mikam ti club rama pas voter de ya ligue rama voter de et inquiète ya woto la club rama han na voter ligue rama me ka to pas même voix ab club rama sonre sana man woto yangi he mikram te pa sagade wala ligue centre club ran pila nase yeso ya voix pila na la liga hantara anaye le bon votre club voix pila na han passé mikram ti liga de ne voix ran pisila ni bon club ran ma vote mo hawa donc ligue ran ma fa le bra égalité d'ici que ma fa le bra égalité te club ran ma me na mo han vote de donc ton hom zinda zim hataba ton me to ton propos bumninga c'est vote sambe ligue ya voix tambo d'ici que voix yibu club que l'on pas d'avoir yim rapport bon qui va me passer que vam latam table ba ancien système la comme ya assemblée générale extraordinaire ya souveraine ton pas à votre mba donc votre mba pas ya nouveau système en pame donc là yam ti mo élection rama wata ligue fa ya voix tambo d'ici que voix yibu club que l'on pas avoir yim rapport la bom ni ya nouveau mpahe et mikam tu courir da mahan tabada bam menanta la délégué ayemre hanana vote pour intervoir yemre d'accord non c'est même dans un bon bang voilà couleur de ma et même petit couleur de ma ya club d'amba ya club d'amba parabia toli europia toli bon est-ce que peut-être que y to bi na kelin ya vous que enfin paraba europa ni kwama na ta be nyak ni yende ta ton on wa manare voilà na yoto na ka ta be nyak ni yende non ba mena ya ta ba to ti Burkina Faso couleur de ma fa kapi bamme sous le nyak ne ta yemen train wa le kwera bamme yulinga autour voilà OK donc il vient bien soma parce que t'es là mais quand on zenbe wa t'es président du comité national olympique agent ya wuli kam ti modore ti wala tum ko ngabuda yap tum na menga ton min lui sur toro tum da pour yamba yande
wala ma yeti wala balli woto wala ba miti wala bosi wala kursa yamaro nam ti yam tumna menga teziti nyam la sulle sida la han tumna menga ni yende tongon zindi bene ambang yela fa kapi yatoto la rawa to sa ti ni fil kasetu ayida to bon nango ya woto Antonio voilà mam da tan so goninga ya hanki ne wala mimti c'est pas la hanwa na manaka mimti ne bisa ya wuri zaman ba bamme en pa ba habza alam wa tibala bam me sirin tara obzi seba pour wa ya bon la bam dama tempa ma pour wala coureur dama bon wala coureur dama mele ya ton hangi ha ton yanda be le ramana statut de coureur ou coureuse sélectionné en équipe nationale voilà même l'équipe nationale là ya même ti balla pour sans sélectionner joueur dama bam me tara bam pamde la ton nenga hanka gulo sebul zuwa ya bum ya touro donc wakat fa san wata ya goma ya zima taba ton me ngia ton le boni ngenda seba zutumu ha san ngana ngenda seba zukti nir fa bang ab san bu équipe nationale msa ya présélectionné mtara woto msa ya sélectionné mtara woto la wakat ko ba me mimi nir fa tara droit la tara devoir me pa yeti ya présélectionné wa ya forcé te mami sélectionné donc boum ni watam mana ner fa tara atumne pour entraîner de matara atumne directeur technique tara atumne to ça mon regroupement en semaine présélection to bi liste proposé président de fédération to même la entériné mo ha bang ta zagne zakala gardien te bam nam pas équipe nationale voilà la repouron admimti waya muliga ko présélection be meti sélection be la wa bam damma o pa waya mi damti net fantara ayel sirdi la tara tum pakaro tum pakara ton yiba bon ab tum pakara ya bum ni pipi ya bam mengon bang te bam hande bra ya hanan to zekt tenga taw kawre donc pipi nerfa doit garder discipline nerfa sandara ne ak ban équipe nationale la le para no yanga e kabetum ya équipe kongo ya club kongo yem hayiwa le para tenga yele am pak yamba absan yele am tiam ma regroupement yam pa do mano to yam me do pa yel kongo pora e pa do yi yel kongo zugunwe yam me sawa man am pa sagade a photo ya soma la discipline mais il y a beaucoup contre de faire discipline mais après mais on passe sélectionner faut mais au Burkina Faso na net menga champion du Burkina to pas sélectionner en équipe nationale menga tout simplement parce que condition la mais il y a où ont pas été balfon il y a soma discipline mais bien faut vivre mener taba esprit de bon camaraderie au milieu mais bien bon fin gilé critère de hanker sélection au poids. Voilà, la edmi mette cycle comme ko wuliti no mer question pigin temps en pisiwa 2022 yum na amti tout façon le watam la Burkina Faso hampa maywa ako hamwa edmi ti tum na moi en tout cas tum yetum na me ampa moyo ko hamla tenga me tum na me on sa sa campagne c'est yana no roke idem ti ton d'agent tout du Bénin quoi la il sont pas marana la e mana bon yami witi tout du Bénin wa pinda araka wa inscrit ici ara tour honda jeto tonre la rona teka inscrit le ici le tour du faso ba me be 2.2 am sangi se telera moy na yenda organisation yi toto donc le nkidi na sara ni se bon tabar tour du faso wa tam bor point ma ba me le brayen sekata bene ton coureur dama alors mi metti bene ya toura yimbal Burkina etapa yimbal yo le etapa pa ne Basiru ne Basiru ba yo ya sira parce que amiti terrain na mame pa yimre ba pipi première étape ko départ bala pa yir kilo annase kilo nu labte tanga tegara soura ne suma et puis encore bon amiti consigne mambe directeur du course à côté donc qui mais wusro directeur sportif ramba plein la mais wusro bala règlement appliqué wa bamne ngo ko règlement songi parce que wakat ni nga kulani tem pame la kane ba fa gilim pa to ngita ne ba fa tabara loye
kato ito poko bamna ma an wata fu honda to wakat ninga ba to ne ninga tara aton bala ab devide bala ndika soron logore donc tanga menga yi pipi obstacle kitamti kurha menga balba yi woso ko kongo la warunda men yam ya cyclisme to dam Burkina Faso ka wedu to dam yam ya wedu to dam Burkina Faso ya bon ya men beni yam sim ken ne wedu Burkina Faso ka ne ya bon la yam ne ya la yam genda la yam data bon ça ne ton handad bomunina ya me meti runa ça na dik ton etalon nangehe edami kamti kure da mawusa abiyuma pasam donc il a ton bo jeune damba nan préparer nan pa man relève nan yiti ba kure da ma han wayiti abana yeme bimiti ka équipe fa jilin kelen ya fuguri ti haman kaye donc rewe kiram ti wala yiba hanna yoto abiya kada pusuka jeune damba ya pusuka minikim ha ti bien mi hanking to na bam di compétition ba même pas expérience bilfu donc il y a un wana mane ton to me ngo yisba équipe tabo équipe ayibu ya soma ndikre leva ti ne ba fa passanti kuwe mandala tame soka pas ti bala wakatambe ti Yamaha régie fédération bono wala kaka confédération africaine de cyclisme ne FIFA ne boko UCI William ti wakatambe ti atile ti yam organise yam championnat wa yam bayire et bon secrétaire général Bekane na kelen bon hamen so ngi wala ronda yumna ni ti saison pa kame yela fa manda wala nsirde mona mana na assemblée générale mana me yam bureau wa exécutif yaka wakat bo ti sara na nkui mais championnat wa ti mi ti mo no wa never me no wefa never fa ki aperte ki bal me bang ha me kam ti so la me kele ya sol me yam train kelen to ton la to sin jet ton na ti bon wa nyakarari bien na pa nyakarari bien na so na me ne ba ton bang bon ça est championnat national ma ton na so na ton na pa nyakarara la kanen kad na nyakarara bala ça est règlement ici yu hanko bumninga ya juin dernière semaine la championnat national ma fangi les états semaine ko handa kan no tem patron jouer la won dem coulé na ka dem pam classement patron pam point ramé la wakat ko me hanta tem panan to yo championnat ndo gul ici na unique bum ni ngi ci tem patron yo championnat raran ko la am da tam bo ham to ser championnat wa ko yamba ya semaine yi bon paay tem to ko mani championnat wakat ko ngam to bum ni nga san ya raison valable ici au train sakam la sans raison valable ah yowa panel ba yemre le bala règlement yo bum ya clair ya viendra d'accord donc dans basilam ti vous qui dara ti libre on wa izuk ti na kenga meti watanda tostulo wa edmimenti ha wa gom asfa ne FOB ofo ne asfa Burkina Faso kane yabsombo ti derby wa ya balkenga ral bangi bati c'est une équipe sa yiba auto ne tira taba edna kenga men to nges bum ni sinzin bene la libre mo sa ti mi mente ed so hodan ta hanzi woto après on va pas avec pour un ton mbale dal na kenga men teram pam il faut ne asfanyenga sante taba neng sempasa ka gesro gesra meng semman rabe asfanyening mascota patin doye hana efuzinguwa bene ya sunoro tidhana ngese supporter kanga senzenka nusa en pousse doen barka ne tumninga suntuma senke nen derby efu asfawan op supporter damba tawle efo sirir la balle bamne asfanyening sente taban wa mi kametobna mbasa balla ne asfanyenenga la biol mosa walini amman op sombonti contre attaquant aya boom sensidnandi sen pipi minute pila nuwa pora op sendik balla kontori adraman kumana sir wilga panga la lammi kamenti asfanyenen gardien wa nan tolin yime mpambala on tusti banep son papa balla wuso wusra e foton rame naman asfanyenen yelle asfanyenenga bamye pa ma kufran ramba kateka la pabank sen un kufran ramba malgré un toron wetiken la diolenda mime ti balkanga pora ya tuf samman nyosi ayita toron kofo
et sana giskane a Ousmane Sanou yime un toromba balla la mikameti efo baltonda pama balla ne zuga en tête ti wanya asfanyen capitaine na yis balla efo sun kelen ya sa wila optonga men pam se nem bal kanga sun kene Herman Sawadar minima asan tal balla na ken se ne zakapura tobnan deralra haya arbitre fiba penalty azina mori sun deral balla na we apaman la latlati bifa ken yuka pora efo bifa yemre asfanyen zala kelin ye score kanga nan talbon titan vusra option vusen libran yiki asfanyen en senten daton dog bifa nyin kitame ti porun wa ya vi wusro en kitite ti effort balton de ba pan balawan la bam me paton nan suye talawotone ti balla nan toronsa ti a bifa yemron kon effort zalmon kon asfanyen nga tunda hata ya ile kanga bala victoire bala depuis notre semaine le métier il faut asfa actuellement be toro la yi kayita be poyenge do ni gafa boda championnat voilà la tourne de guerre on a mais il faut me namsam a using zala ya wati be toy do comme tatuma et encore tout le namba moi asfa espérer bala yiba voilà négocier sur ma part mais champion Rwanda parce que yam là les supporters là non on engage ni kem c'est kem damba ou soit ta tirer wa fangi le bal sunu mais bon la tout me hamman et tout me tient combat que lui le tient combat la tirer pour ni victoire dans moi de me han couler de sunu asfa yen gramba nenge benye ya susan halusro on combat bala abson kon bal kanga wana kitame ti bamme senda pulme amdat yi se ne gandaura pulon kanga taran le pore una ka yitondari voilà toi mais tu vas mais tu as ton championnat ton voilà autoné on va faire ton rivalité il y a étoile là on a un tour de championnat nous donc efficace pour ton amateur il faut y même pas ma penalty ton conserve but notre milieu championnat ton championnat c'est autoné Étoile filante de Ouagadougou, Bamya Yib Saba, Runda, championnat Wapora, Senketra Yib Tisawa, non point pisna c'est la Yobe. Ya point Yibu, on wela Bamba, Nenet Ningasin ya Gandora, sin ya RCK1. C'est un Asfanyenenga, Bam Tara point pisna c'est la Nase, Mbetab Sabzingi, Ral, c'est un tonra, Anam Pasaye. Yati, Efo qui est un 20 ti, c'est un championnat Gandoro. Ral tumda la au toto asfanyen be na han sabzingi voilà dal etana ge tum kanga ya sunda kui wasati neba fara gnyada parce que range asfa la bitoli ndalem de ilamti efo zo mame la zo makerle la asfa de zoma a yibe wa pa nyere a team se bilifu and team sam tedam tabe na so sobzig masa de yam sanje to lundo wa mumni to no serda pierre to no ballon yom da ting to scanwa bangi to no balla atulu on tala panga baya mangit wala na sa ting balli wakar kan atu yam ti Real de Madrid je tala championnat ti bala na kasa bo le mangil nuluna équipe mengna kabe yamandi wala RCK ti douane bébé ne ti EFO bébé ti asfa bébé ti na kitra rasum kama yibu net papi na twin second wi ti nyina na Rwanda yum na shinwa gandawi lille wilgam ti ba rahma yiba wata mtenam ti ata hanle watoto noa balsa na le winga me anan le winga baswa katale siki darsana le ziningezi na Antoine le wa 15 points nimti efo balala zinda stade wa rien balla bangeti efo la rata absolument bonne victoire wala akulisin torsa Abdoulaye torsa après tout le monde ta victoire ya mangese tonda mamenga la tira mti wala asfa han kienvusi le libran yiki asfa na libran tema balla no kenri la mamzina mengis balla mengoto pen ya city occasion na mzina me pa ma kufra na ba bon passer msame la il faut me pas ma occasion na muso ti occasion ba menga la mum de tental ntawo bi le me yibe tabo bon la bangati balla me balle autone ya sida Antonio dare siton bazin sa de municipal wala mdabe couper la ASKane ASF balla la esantik na ngese han ton me henton lioranya sur suguda la ton me en wo mkel la dalu me yate yam hande ngandi ko lande mi sa han singo balla ina yamti nerwa Faisal Widro asfanyenga araka han da titulaire ko habilfu yam handi nerwa Ousmane Konvolvo han da titulaire ko sabilfu donc on pa banga bambara
wan tire man bum ni ngoti dik ni kan sara ma nan ni pipi to titulaire dama ti balla yon minti ya balka sangay ringa pawa bamme bon tete bamme bo men nan li bilfu parce que ya cité conférence de presse d'avant match à Ousmane Konvolo buzin na bene ral yeme nga wil gaparati joueur fa rata balkan ga budon tan donc payam yela to yam ti a linger bud non tete linger bud la bamme rata mane bal mimti handi ko Ousmane Konvolo ben tan sin efo akko ha efo menga in kengra imo le on libo aso wilgamti enede me hemmi efo la kanye banga mala hambi mbibe mama ha voilà il san libre nantinge yati hange wala pipi minute dama asfa bo yi bilfu ti efo libre yalsi mpare la efo wande balla teka it kanya asfa hantu ron li bal wutune na bodna tiroke ti bala efo sui sewa efo mengra tem pa ma me pa ha yi beta menga ti ne ka kelemi la ton na le Perezini wa ya nimbu de yiba to bala mimti hansem yuma anu be yuma ayo be yo penda ba pite kan talenta otone hanzu etalon balle men poda ton henya zamaka nga gudu wiligamti longo ma ayi longo kahanga bale city kiba kitu goma me internet zugume ne buso me wala atisira marim dem ba usura fajil 15 menga na yile tore tinimbu da wasta da mo nwa ba me yanda me ntaka da tinimbi han wa yanda banninga bam yanda rabtatonwa wiligamti kagunsi dima han wata bam da manan lisin da stadion tibala ya bal ne lam wa nan jiha bal wuso yeta ton wakat bud fati yam miti ton waje championnat wa ete a wenda nasa tengla na ton da tini ba banguni ga wa yati nasa dan ni tengna mame yam han jiha o ban singa balla totowa ko ngum nga ton da ton wata tan so ram nen ulgamti ya bal ya étape par étape yam han du bil fu wati ta yam dati ni ngo je madam it han dik équipe wala teme wala Maroc teme wa Égypte bamme singa bil fu yon waru e siti wa mama hawa ton ten ilamti ton 80 stade when ya stade han tendi rim dem wala bal ton bi la zikanga itadamti nimbu de han sakra yita wat stade mo kengra ni han ton wa pele yamba nge wala bala ni ba han ton bala tuto ya ko kasi ton do to la ni ba ya hu tem kila don wuli gamti ami tamti ton la ni ba han wa nan ge ton nam ton zek ton club yure it zek tenga yure len ta adamti wanje balkan saudo no o modre libron wa la le tak ne bata mo passé ti ya wutula ton te en course championnat wa ti ton Burkina Faso balaki ten kentori ti hankare haya ton cenganti yo PCC nge canal da mo nge ti Real ti Manchester City ti Liverpool ti Barca wa irban ti akamana ton balla khane to ya ton geten la dit bala le keta tour bala la tuba en kama na ti bala kama na ton bala khache ton bafi ya sida donc si tu ne me pas me ligre pour la na ma no tuguri la ton bala pour khache voilà yel bur kabe bat bande bat na kenda Canada mo avec ten don wat stade te yel bur kabe ni kam fa pam da neng ral na ti wilga wayam da wilga sen ne ba yibu mobilisation ne ba hansidi yibu ninga asida sita la panga te pa masene sulun suguda wena na wilga nyamati bondo monsieur Lazare Bansé ya balator sa Burkina Faso kazina bene san libenge stade menga eton yelambala ya wat pa makibatia ne bata ne tusonu san yi enzin stade barare nange sene ifo ne asfa sena taba bibo jeune premier mim tiam zinda bela mais zinda be nyam san serge wala zama wa zinda be no no mi gamti zama yi zama kateka e rinam ti wa yam yelamti balla tor soba Lazare Bansé zinda be ne yamti tu yingu sala tor soba min ni ngeta yingu sala tor soba ko mi bi sayla bam zinda be ne na mi kameti efo
to dama wala PCR amba bam zinda bene asfanye nang me to damba PCR ne pour na bam zinda bene nya supporter kuda wala Abdoulaye nda to da il faut capitaine to da nya meti wala Mahamadi Kwandamba zinda be nya meti supporter bet yine zinda stade wa la bum ni wanti ye mam nora bangeti efone asfa tono yi kwamenga balba mabura handara yiktaba wese kana same apana nayi le bum ni ye mam nora kayiti efo yi pama me la bangati balla wanti same na sadamu sorti fair play wa zindame baton ho wan yi stade wa menga e migre ba keton pour da taba e city kele suri pa nomi la patolo on yo wa pinne ne ba minde to on yete ba za dan pa meton to kale bene ba zikanga yi to wan yi wa e dila de pere nyina meti ba mini kudu men to tenga mini kudu d'enfant zindabe ne na nyatum na remeti wala Antoine c'est to mama hawa wala RMDM no wadmu atirama ken represinde pe na nyatum na d'accord journaliste mais la équipe qui travaille mbatinde wa barara wa yizuguzo Antoine Yao voilà tandika wala carton kiera titi carton vert on supporter de ma hansi di yugusra ya tire c'est bon de la tandika ko liga ngeta ba balla yilla ligue de football la professionnel la wati yida ligue du centre tibala oba tikera maguligamti yam pensera wa yonde sebini nginkewa ni wa ansam uligamti o kaningu yawanti neba dana sidi woto e ti don minti longo ma yi guso din takadamti ba yam bayam da manata kille aka sa mo ya woto la ni amti awan same te ba sushna menga o wa ko hafati se te ko na ba neba te biche pa kwelinga den uligamti handa mikamti obraga sire ninga yawanti neba na sisakan yimi obra man tikere mati wuso mbo zis kateka en cause bale nyamti yi yi bala lem la tinti pam tikere manda le fa yilme modoti hen wati ya pipi la oto nyete ni nenti jule ha yizinde me la ba menandi kayam le ges ba me hente mantoto en passe ti hambe biura ba ti ya ekibilin tonne e fo bia to da ne asfa ya mo mandi ya wuso a hanka se kaya meyele la awaka awapora ile zulera tibala yime la city yama manta pame bum yia la bado asonga da me bale hinaki wana yira hina nampawa banda tun pa gomni gomna ndatan wuli kam to biete ba ite stade municipal bi stade kaduti ya nyingi sakalizinga muti nyingi sakala aya balla nyingi sakala mataba kautu biton kelon bon wenam la kelon ko ni fanzi ni stade woni darwa te bala stade municipal la hanya yon ayo nazar anyame la kayi bali i campagne lil el moroti hana we sekana yi woto be yi bali d'accord l'autre ravete yamba getba torombo lete nyamme ko taso kami 5 tentara minute katek antoine mana il kanga la bon sans mixti problème kabe to yame ampam taba ral na wuduga tup petit neme ti 5 l'empalik en yati RC Kanekiko FC bammete rataba na kenga menti gese ya yi wan toto. Ray club du Kadiogo ya runda gandoro championnat wa pora abson ton sene kiko FC bifaye nanzalam ray pisila ni wason Laurent bal kanga sidie pan ramballe asingra wenkato la banerenda kiko FC ramime tese neptun don tarasin ya RC Kawa ton sidman bla yele bane occasion ramba sampazin nigi sen pipimi tawa RC Katon rame nan su kiko FC abson pam coup franc. Bifa yemre nanzalam tumda nan kelam pa wotone en tontak vusran opson vusun libran yiki a Amadou Sampo kambana sid biliga wari bobo ekipatori occasion ramba yi kateka wala kufran kanga en tiekem pasnep son pambala en fente en kinsa nanzar la rapora la yilantik ken poron wa maha rinda la tumda
ana RCK Karsamba Amadou Sampo ya siti biramba ra certain yi kateka la banere fa ponya ta bab sampama ren yit somanom ton football no e atora ya fo nan tarbale ti équipe za kanan ton et donc ton tumayenda la ton tum coup de pied arrêté au mengese la am nan geton ton coup de pied arrêté en son ton après ton wan pam ça un subiwa contre attaque la ton kan négocier de son parce que balle ton dans ton ton de indicatore la ton comment non balle contrôle le indicatire la man et ça va la ton ka ton pam si deuxième bio la ton da son si deuxième bio no re yible ton pam ça son la commande ton anti warranty ken al gamono akitam ti ato donc abnan da ran wen fama nan ti da tin yi biye yi ça va donc akana na maton quoi la runo ton raba da ya pam 3 points banda ga ningli ninga wala ton ka bourde donc ton nan pousa barka la lebre ngi bal se yi ba wen na son ton modi ninga ti ton lo Kiko FC runda abson bezininga ya ti a temperament sidbe absan daton kelam pa première division apora CNF Karsamba Isawena bamsur payi noro ne hanet tensukwe abson fait balle totoyer. Tout s'est passé sous vos yeux. Demain, dans la yam nifun wala. Muskatek nzindi iza kapora. C'est arbitre ton ta confévier. On tolo na yi ton ne da ne sedmi ugo. Titsan yo lengese aganda menti bala wa wen nuga. Optum na pasomaye. Arbitre kanga fiva ton bala senta tabo. Wakat fa ya tum na wotone. Balaramba senta wakata yemra. Ya sena yilati el ba fa rezini. Mamsa kamenti bi fa sen kenwa. Aya sombo kwai kabe balampa ton pam sembe wa yiti orje la mosa ya ti net santon de bala top wakala lubu wal man photo zugu observe fiba me le mam suria noro ni mam kamba sensibility wani ngawa edna kele nanga panga ndasigi Amadou Sampo c'est RCK Karsamba kelen tinga torbalon wilgi topna kelen nanga panga en ken tawre sen kelera yipti sawa bamena kelen ndiga panga en torom pambala yiba mpame yigandoro ya ton toron banganti geton na tumoden ninga ti kambale pam obi la fine ptielma e mari ninga wata ton mintena yitoro parce que ton digre zignal ya mayi zakon azakon ti kanana e donc ton je mi morel ninga wa dina ton tume pia ton milia taban ton dar fo milia yemrende ka ton mimti mari ninga wata kabe ala bala auto ya ton bang ton ne ninga ta ton tuma voilà donc mtien de métier ton na kete tieme e bala auto bala mtien le métier fo nan be tum jugu bale na fo yitira mam ya tira voilà donc nanze ndika bal ninga na mpora wa finale na tora na ngete yol mballa Watam bilik tilora Rai club du 4 euro RCK bam ya runda championnat wa ganda euro Rai pisila ni wa loror pore non point pisna sla yo poe tiolon kel senere yibu ti tumda sa hanepton dan taran ya tup ton ni dik panga ne tora yiba sim kelan en tora kelan pa lik en wapora Ral Kiko FC RCK Kiko FC Saint-Antir Taba atete ambate bararbe me payi nana bilfu la nawayan meti bala wanse RCK ton bi fayemre ne zalam ton rasidi fume sam patarpang fan ya tum koe et sidi bon menga car la fin gil kep Ral na un chenga mena de lebon watni menti am tara gwam bum to benete edna kenga menteran pa ma se ne AS Douane bam ne ASEC de Kudugu bam sentir taba na mi kamete se na war kanga na kelan yi se ne zalm kon équipe sa ayiba se ne amete beme war zinda me wakat ninga watanton nyosa me lebel narne tere wa me sen ya modern ninga ral kitamete ya city AS Douane bam bezu inda ratan kel pam sen bala wa butoto ton un dig nebni smesem bezu la wana mikamete so wa se ya ngri sampa ngri ya chirenga ral bal pat tolonken dali zalm kon équipe sa yiba AS Douane ne ASEC de Kudugu Saint-Antir Taba na li bon wa ni mente to wenda wakata meta mense RCK mbeto luna te efoport nemeti bala yibin kete linga ton ye lamte RCK lunda wa
asenda tarsene tarsaninga sen bal sen championnat singra no te kamsira bon irmim ti RCK mama hawa azanda vi manuge aham hatali ma hapa kaya la sabba wala mama hawa kare mama hawa azanda vi manuge abal sa yitawe ndika championnat bali apam ne majestique rimta 100% majestique encore bibenga ren ni bi kusome bebe mikit melam den nyamekti ndar mi ngara wulum ti ha te yimimti kama hawa yakani na abrata yenwe la yimi na mana to we la yolam balla ya sibilari yirda wo kane sanje équipe se yibe sirana yaka ya majestic club nam tahati bila finale wa huliga ya bila finale la ya mete pour dawa ati il faut rire da ASFB kane il hanangum ASFB gwama yamti ASFB ne ASK tone taba yi coupela benwa ASK dinga suivre ne penalty ti ba mo tira ndokero crazy ngwa yamti nini ngazada piena zekame ti orge ti neni ganda ambete sugui pebra yaka nyane donc ti balla watira ti bal mama eska bal ton ba yahe ngurinti opebe to pebe ti balla watira ara watira suye biwa ti luba watira suye biwa then ti sugui pebra ti ya bi donc bon la kana ni kada ni na ne la ona am songa me ti yela fa libran le 6 kiti la irbank ti penalty maha la yibi soba la aiskaram pamia zikan maha la ton ka tuyen petit ka pierre ASFB ram tibala balla wana tirambaha wa libra fédération de boxe la jirana wana ga tumna pour tibala idamti kurshiram jinna pour be ne halti kayina nae la wakati ngin tibeti den wato yi la brale to balle ti blewa balla ya min piga tore nka toy de la 76e à la 86e minute balla ka toy then diamti runa zabra ya ha bamne donda ya ha kurshinam lizin ne bene wuligamti ba ti ne ba fa hanka no yamme biya mi nongi menwa then takadamti ASFB to damma sirna libran jini takadamnge ya bunyinti waya wuto ne bale bam yamti ne ba fa ne ba kanong ba mi ti abita ma kanong ba ma la yam hawa enamti yam mege yam ninga yam mana hama ya ne na nong yam ma c'est ça aussi parce que net fa faut miti uhaita azagale zabzabra ti fa je ndab ye krabala fo ninga yamti ha ya zabzabra mamnan ku hommen la fo mi ta zagala ba fo ma ya so ba zabzabra kan zinna miti rabim kabila nem ta adamti ASFB au man sur la libre ngi hesit ba mirata même pas première division bal ya yila zawra menga lam takatam ti enam to jehe ti fa libre manare ti warsan wuliga bala majestic ne RCK Zignard Dimaha ya Anthony Balle la sa adamti bon nimi se RCK wa bamme apaturamba takadamti bamme na soxla soxla te wa soxla ko teli sera talpanga ral na wudiga tup pinchanti William c'est un résultat ramba fin gilé 28e journée wayati banki AS Douane bamne ASEC mana zalam AS Police Nationale zalam et faut asfanye ngi fay ne zalam ASK ASFB yemri RCK ou sen kiko bi fay ne zalam RCB ne majestic mana gennengir yibibu vitesse ou Royal FC bi fay ne zalam isfa rira sen bi fay yemri salitas tori ral sana ken classement wa zingi yati bank to atun Williamba ya RCK be tori ngen sen runda classement wa sen 28e journée wa autoto ral son porte CN RCK ya EFO étoile filante de Ouagadougou Bamambé CN Yibn Saba Zingi classement wa ya Sanangis CN Taban Saba Zingi Nemanti AS Douane don bene bam ya Taban Saba Asfanye ya na Saba Majestic nous Saba ASEC de Koudougou Bambe yo Sab Zingi ril isfa ya yopo sabzingi labe
Royal FC ni saba zigi ral etsankil na kenga tori wa saba zigwa ya ti bank ti bene ya sene AS Police bam bebe ne pig sabzigi ya AS Sonabel pila imra sabzigi ya RCB Vitesse FC be pila ibn sabzigi Kiko be pila tan sabzigi ya ASFB pila na sabzigi ASK pila nu sabzigi Salitas keton kuzure tedam tia raya yibu enquête te bang ngehe na yi won toto te ne man ti wat handa to stilo runda ba min ning na yi gando ba min ning na siga to ya mengate Salitas pas sigila fangil ke tabala yibu wat handa to stilo ra monsieur Issouf Sawado ne man ti wakata tamet na wa pour taba ya ben ko la am termine secondam pigin nan to se bon mo tar bum ni le hanam pour ça président de ligue rama premier district rama ne club rama barka ne assemblée générale extraordinaire ne ba fan gilhan sake zema taba ti assemblée extraordinaire ne conseil de gestion a fan gila tum ti gengena kazindi te ne ba impa gena to tum na fan gili soma. D'accord. Dans le temps pour ça embarque ne c'est ça qu'on va runda wa jeune premier na wa ti nemti mahma yera ramla mahma yera c'est ni dafa ko keze kan tele pa na ta ba yo ko mahma te ya woto ator ya go ya sida te warsa wuliga ya tumi kite wa runa neno ma hamla sa dam ta yopu lebdem pa wata ti rabim kazini adne mete fagil kapi bel avance dal rabim ka ta yopu na lipa mata ba runda mi menti ra tamembo le nyamme ko taso ayopu yenda na ibel avance wenda kelon ko tritivige songo na kel miramem pous ne ni samzin de sene machine da mo en 30 fagil kapi bel avance ayopu pa ndata ba